ɲɔgɔn ko sababu kɛ an bɛ wa Facebook sanfɛ en direct ni waati in na radio Manca nɛgɛjuru sira sɔnni an b'o d'aw ma nka kalanbulon nɛgɛjuru sira an b'o di ko sababu kɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn ka kɛ Lala ni a b'i den ka kalanden ye wa kɛnɛ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen datugulen tɛ baasi ye cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ maa min ɲininkali kɛ o ye Musa Jan ye Musa Jan nɛgɛjuru sira 77 01 16 16 i bɛ tɔgɔ sɛbɛn 1311 walima 67 01 16 16 1400 yɔrɔjan maaw an bɛ Berthe fo Berthe fana n b'a dɔn k'a fɔ ale ye Lala ni a b'i den a ka chargé de communication Berthe an ka foli b'a ye nin waati in na a b'an fɛ kumaso kɔnɔ an b'a fana fo baara kura min kalifara a la inshallah ala k'a ta fanga d'a ma ale ye chargé de communication ye kunnafoni nasira o nasira Lala ni a b'i den i b'i adressé Berthe la an ka foli b'a ye nin waati in na an b'a lajɛ Mohamed an tɛ kuma di caya o sababu kɛ ni nin sanga sera maaw kɔrɔtɔn bɛɛ maaw ayiwa kɔrɔtɔn bɛɛ o sababu kɛ aw na min fɔ u bɛ nafa sɔrɔ a la ayiwa o de maaw ka ca ayiwa folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Manca FM Zara numéro 2 radio so 2 kolonso de ɲɔgɔn na alhamdulilayi wa shukran an b'a fɔ alhamdulilayi wa shukran an b'a fɔ awuzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad arafi wa darajati wa du كسف الحكومة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أمي رجوع نمو باير أمبافو. تلاتة كافو كي كتغنيشن فو كيرافو. كي كتغنيشن كلام دو مبافو. نهارني يترجع. ما يكالو كم سونا أمبافو. كتير توني. ndogonu be kuma sokono Hussein Lalabe Abdul Lalabe fo ase fo mbar mi jama mi bafo Ndiya on be kuma sokono na ka ni mun biya malu kulu biya ani ma secrétaire biya ani Berthe biya acha ru na ambasra mbofu kan ni ko ni ma yi kan ko tigi ko be fo ila sam rati bɛɛ fulen kɔfɛ kalandenw fulen kɔfɛ mina ma jɛna ma lahara fo ka su ka liberté kalakisɛ kalakisɛ kɔrɔ de ye n'a wulila diɲɛlatigɛ ko o ko la tant que a ma se a seyɔrɔ la a t'a dabila ale fɔ an b'ale fo de ka tila an bɛ taa Kulubali Abu Lalabi Ramsès n dɔgɔnin Abu Lalabi Ramsès de Franc de Zomasi a n'a dɔgɔninw bɛɛ bɛ yen fulakɛ ani Cheikh Lalabi ani Babel Lalabi ni waati na ni bɛ Kulubali a bɛ ka cɛw ta kelen kelen k'o bila kelen kelen Abu Lalabi Ramsès an b'a fo a folen kɔfɛ jamana in kɔnɔna b'an b'o fo maa o maa de bɛ yen k'i bɛ ka baara ka dɔnni na i kɛra turabudala ye o i kɛra soma ye i kɛra mɔri ye i kɛra diɲɛlatigɛ baara kɛbaga ye n'a ta n'a fɔ ko dɔnni kɛbaga a bɛ ka nafa ɲɛ ye walima a tɛ ka nafa ɲɛ ye o ayi ne b'i fo k'i to i sigiyɔrɔ la ko an ka kuma kun tɛ kan ko dɔnni ye dɛ ayi an ka kuma kun de an ka yɔrɔ n'an ta in de ye k'a fɔ o kɔfɛ ni Lalabi ko a ko maa n'i fɛ k'i ɲɔgɔnna da f'i ka k'i bangebaaw fɛ o de kosɔn baɲumantigiya o de ye Mohamed Lalabi ka lafiya ye Abu Lalabi Hussein Lalabi Abdul Lalabi baɲumantigiya o de y'an ka lafiya ye an b'aw folen kɔfɛ ba fila bɛ ne yɛrɛ la Tani Awa Jalo ani Tani Awa Sako n'a fɔra dɔrɔn ko aw tɔgɔ fila den Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan a fɔ ko Mohamed Lalabi n b'aw folen kɔfɛ jamana kɔnɔna b'aw folen kɔfɛ an ka kalanbulon président an ma ɲinɛ Omar Sène kalanbulon min diɲɛ fɛn o fɛn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burukinakaw fɛ yen Damasano Burukina n b'a fo ka taa fɔ Cameroun président k'a fo Faransi président k'a fo Gabon président k'a fo an ka kalanbulon min diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'a bɛɛ ka président fo nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu folen kɔfɛ ka ban n bɛna kuma kuncɛ ni Sanfa ye o Sanfa international de la mona Jigala Habi ka su ka liberté kuɲina maritonba kalakisɛ ale de y'a fɔ an ye ko mangoro den tɛ ka mangoro ya mangoro den bɛ ka mangoro ya a tɛ ka jala ye jala den ye jala ye mais jala den tɛ se ka mangoro den ye a ye kɛcogo t'o la i bilama mangoro den bɛ ka mangoro ya a tɛ ka jala ye n'i y'aw kele o ye ko wɛrɛ ne ye mangoro den de ye a tɛ ka jala ye a fɔndere ma ko Lalabi ka kunba fɛnjugu tere ma
fɛn jugu tɛrɛma bi karamɔgɔw comme o sago la bi ni Mohamed Larabi ni dɔgɔninw an b'o sago la bi kuma lasurunya na an b'o sago la bi parce que an bɛɛ content le bi surprise bɛ yen surprise bɛ yen donc tɛrɛman dɔ bɛ yen an da ma s'a ma fɔlɔ mais su in na ni Ala sɔnna o bara bɛ ni Ala sɔnna ni wagati ma an t'an tagama parce que su in na an bɛ ka kuma arajo fila ni ɲɔgɔn cɛ arajo fila su in na n bɛ fɛ ka n cogoba turabu ni yiri kɔnɔ n dɔgɔnin bɛ tugu ni n cogoba turabu ni yiri kɔnɔ su in na ɲɛjugu jɛni ma n bɛ taga da turabu ni yiri kɔnɔ su in na o tɛ ka basi kan dɔ tɛ se su in na dɛ kuma de bɛ ka kuma i fɛ kuma kɔnɔ Allahu akbar ah oui ayiwa an bɛ e bila nin yɔrɔ la Fuseni an bɛ fan fɛ ayiwa nin waati in na folikan min bolo ka ɲɛsin limanaw ma ani kanubaw minnu bɛ ka radio so 2 lamɛn nin waati in na sisan alhamdulilayi an bɛ Ala tanu k'Ala barikada n b'a fɔ awuzu bilahi mina shitani rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafiu darajat wa dud yasfir umat muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam musa n b'i yɛrɛ fo diyara n ye k'i ka technicien fo ka radio ɲɛmaayaso fo folen kɔfɛ n kɔrɔkɛ Larabi genre a bɛ kumaso kɔnɔ Mohamed Larabi an kɔrɔkɛ in ka d'an ye kojugu Ala de fana y'a ta k'a ye n'o ma diya mɔgɔ min ye i bɛ se ka min kɛ i b'a kɛ an bɛ nin kɔ de joueur folen kɔfɛ Abdin Larabi n dɔgɔnin don a bɛ n kɛrɛfɛ kumaso kɔnɔ n ka foli b'a ye ka bonya b'a fɛ Alimami den média fɔnba an b'a fo mɔgɔ mɔgɔ nana an bilasira su in na u bɛ kɛnɛ ma n dɔgɔninw don an b'u fo ka bonya b'u kan u folen kɔfɛ n kɔrɔkɛ Abu Larabi Korowari Sheikh Korowari a bɛ yen Babel n b'a fo Adama Larabi a bɛ Korowari n ka foli b'a ye n ka bonya b'u kan u folen kɔfɛ an bɛ kalakisɛ fo ale de ko k'a tɛ kuma ko kuma man ɲi a y'o de fɔ 2021 kɔnɔ a denw ye a ko ne tɛ kuma Larabi y'a fɔ an b'a fo ni e t'a dɔn mun ye tu tigɛ ka siraba siɲɛ k'a bila maliyɛnw ka tɔgɔma kan ka turabu ta k'a bila siraba in kan ale de ko don Lalani Abidin Kunjana Marto Farabiriki i bɛ martonba fara Kunjana Martonba a ka foli tɛ ban bolo a folen kɔfɛ a bɛ daminɛ n'ale de ye ka tila ka foli laban n'a ye a ko an ma a ko cɛmanni n'i b'a fɛ k'i ɲɔgɔnna siw dan i bɛ k'i bangebaga musoman n'a cɛman fɛ lafiya bɛ ne Fuseni Larabi kan ka se Mohamed ni Abdin ma ka se média fɔnba yɛrɛ ma baɲumantigiya de y'a kɛ n b'an bangebaga fila fo tante Awa Jalo tante Awa Sabo u ka foli bɛ u ka foli bɛ yan an b'u fo u folen kɔfɛ k'an bɛ jamana in kodɔnnabaw fo an nana kɛnɛ in kan ka na kuma arajo kan a kun tɛ kodɔn ye an bɛ se fitinin min na k'a tila ni jamanadenw cɛ ka mɔgɔw dilan u t'u sigiyɔrɔ la u ka nafa sɔrɔ an bɛ kanubagaw fo ka lamɛnbagaw fo ka jamana in kodɔnnabaw fo k'an bolo bɛ duguma u folen kɔfɛ an bɛ segin ka na kalakisɛ yɛrɛ fo a ka foli tɛ ban Kunjana Marto Lalani Abidin Gawusu Kalilu Berete ale de ko k'a tɛ kuma ko kuma man ɲi ale de ye tu tigɛ ka an bila siraba in kan o de la surprise bɛ su in na i touchera Mohamed la n'ale y'a bila yɔrɔ min na an b'a fɔ k'an b'a sama ka se yen dɛ mais an fana b'a nɔfɛ a y'aw bilama yɛrɛ an ka dugawu bɛ Mohamed ye an ka bonya b'a kan an kɔntannen don n'an kɔrɔkɛ ye a jɔlen don an ɲɛ cogo min na ale ma siran an fana b'a kɔfɛ ten aw bilama aw bɛ fɔ fatɔ de la an ka taa ayiwa Abdin folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ma radio so 2 minnu kolosoli bɛ ɲɔgɔn na alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود كشف قومة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم موسى مي رفو يكتغن شيفو كادو تيجي فوق تلاتر فو أي لامي أو فولين كوفر من فاين فو لا لا حبي لا لبي كلاكسي ونيانا مرتو ما فو كتلاقا سيكي كافو علي فولين كوفر كان بلو بانكو كورونا بين مين بلو بدوني فيما نا جمانا كفاكو دالا بيدون سيابي
ko ga kuma kun ko kodon tɛ u fa in y'o kalan min na u kariyalen don k'a di bɛɛ ma i k'a kɛ k'a k'i sigiyɔrɔ musa foli kɔlen kɔfɛ n bɛ n ba fila fo tanti Awa Jalo ani tanti Awa Sakɔ kɛ n kɔrɔkɛ mɔgɔ saba fo Mohamed Lalabi Abu Lalabi ani Hussein Lalabi ka media fɔnba fo bi ko ni sama bɛ mɔgɔ min ye ko n ko n bɛ t'i gosi ne de bɛ ten kɔrɔkɛ saba ni kelen i t'i tɛmɛ Mohamed la fiyewu ka tɛmɛ Abu la ka tɛmɛ Hussein na ka se ne ma mɛ yɛlɛmacogo t'a la yiri turabu n'a y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen yɛlɛmacogo t'a la n bɛ tila ka segin tuguni ka dɔnni tigi fo Lala Habi Lalabi a ko hadamaden kuma a t'o dɔn mɛ dɔnni n'i y'a ɲininka o la a b'i jaabi dɔnni fi ma kiri yɛlɛmacogo t'a la fiyewu n'Ala sɔnna an ka taa kosɛbɛ ayiwa foli tɛmɛnen kɔ nin waati in na an bɛ maaw hakili lajigin inshallah arajo Manca FM an ka sogolen ko la ka fara arajo Zara numéro 2 ka bɔ Jalakɔrɔjikaw fɛ yen inshallah an bɛ a tigiw fana fo k'o sababu kɛ u ko Lala ni Abi den Gawusu Kalilu Berete ko y'olu dɔ de Sɔla ko ten a dɔgɔkɛ ko ten ko arajo bɛ Gawusu Kalilu Lalabi ka bila la u ma gɛlɛya foyi don a la inshallah an bɛ kɛnɛmaaw an bɛ olu de ta sisan hamitigiw an bɛ min fɔ ka d'a kan hamitigiw hami o hami n'o b'i la k'a daminɛ bana garisɛgɛ dawula e jeune diplômé de sans emploi i ye kalan sugu bɛɛ kɛ i hakili da ka go i n'a fɔ ayiwa sɛbɔ hakili de b'i la hamitigiw hami sugu o sugu e de o b'i ni Ala cɛ e de b'i ka haminako min b'i la o kɛra garisɛgɛ siri ye o kɛra ayiwa a sugu o sugu ye an bɛ nɛgɛjuru dayɛlɛ i bɛ fɛ jaabi ka di mun kan laturu walima jiri kɛnɛmaaw an bɛna sira di aw de ma 20 60 sira yani n ka kuma pɔmɔ olu kan kɛrɛnkɛrɛnnen la yani n ka kuma yiri yɛrɛ kan yani n ka mɔgɔw ka question jaabi yiritigi turabutigi dɔnnitigi yɛrɛ kodɔnnaba ye Gawusu o de ye Gawusu Kalilu Berete Lalabi yani i ka kuma fɛn kan fɛn tigi ye mun ye f'i ko koɲuman dɔ fɔlɔ sinon fɛn yɛrɛ tɛ sa i bolo pɔmɔ pogolo n bɛ fɛn fila d'a kan o fɛn fila a feere jɛmani n b'o ka laban ye sisan o feere jɛmani n b'o d'i ma kɛcogo fila o kɛcogo fila Lala Habi ko a ko feere jɛmani bɛ fogofogo na pɔmɔ la u t'a fɔ o de ma jinɛ yiri ya n'i y'i sigi sufɛ a b'a sigi n'i y'i da a b'a da o ko nin ma ko jinɛ yiri sinon ale ye yiri de yiri min bɛ si garisɛgɛ yiri yɛrɛ y'ale garisɛgɛ yiri ma tɛmɛ garisɛgɛ yiri da de y'ale n'i y'ale jɛ garisɛgɛ yiri kɔrɔ dɔrɔn e sen b'a la Lala Habi de y'a fɔ ko diɲɛ yiri ye saba dɔrɔn de yiri min bɛ sigi bɔ k'o de ye yiri minnu ye yiri garisɛgɛmanw ye pɔmɔ pogolo b'o la a b'o la n'i y'a kari dɔrɔn a bɛ sigi bɔ i b'a sɔrɔ de k'a sɔrɔ i ma wari bɔ waati dɔ ka dɔgɔ sinon ne tun bɛ kuma a yɛrɛ sini kan fɔlɔ sini yɛrɛ gansan kan fɔlɔ sini min b'a la sini min b'a la ala a ye pɔmɔ pogolo a feere jɛmani n b'o di ma fɔlɔ ka jala question jaabi a pɛrɛ n bɛna yɛrɛ ka jafe a kɔnɔ i b'a fɔ a ye k'a ka pɔmɔ pogolo ɲini a feere ɲini feere jɛmani ɲini den 21 feere jɛman den 21 n'a ye den 21 sɔrɔ a k'a mugu bɔ a ka misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ɲini a k'a kala k'i kɔla siyɛn kelen ala k'a da a ma daga garisɛgɛ mun sɔrɔ a b'o sɔrɔ kogo kelen tijogo t'a la i dara la o kelen don i ma da la o kelen don bila n bɛ n profiter ka kuma la fɛ ka tɛmɛ dɔw y'a fɔ ka question na ko n'i ye dɔnni kɛ k'a tɛ ka diya n bolo o ye tiɲɛ de ye kɛ o maa tɛ yen problème fila bɛ yen n'o kɛra i la hali n'o kɛra ne yɛrɛ de la ne b'a k'a jaabi ne yɛrɛ b'a dɔn o ye fila jumɛn o de ye adamaden ka système ye système fila dɔrɔn de ye système fila lolo ani buruju i bɔra mun na ani bɛ ka mun ye e bɛ fɛ ka mun ye kɛ o salen don e bɛ ka fada mun ko pour que ka ko i faga ko ye o a jaabi yɛrɛ a ko laturuden na sa ɲɛnɛma ni sugu o de ye maa minnu bɛ yen n'o ka lolo man ɲi i ma ka diɲɛlatigɛ mɔgɔ sugu o sugu ye n'i ka lolo man ɲi lolo kan ka dafa 12 mais n'a jigilen don
ima doni ka chugo abi glodi atele Allahu akbar gala wole be ta aboni ta tadi atisasero abna fo ni gaba gulin kilo klema obseya otesi ay me ko na ya Afrika wala mais do fana wa ta fana dongoro do ko lo bra fana sine ni ala to mi me dongoro bo ko kan cliquer c'est bon de fait ko so la habi ko me kuma ya munasa kan bo ko cha leben kana ko cha wallahi ma ni do de ba akuna utanya do umagira nya do ba de afoko akodi fijanti ya fe on fe be ene ki kaka ika fe nyenyi ni carton ibe ko fe ntigi ko tuchi mais ni ma fe ndo erbe wele fe na ko sita na flani parce que manya imagira nya do bala ba mun be ko don tanga nyebulo tro muna atira nyebulo kunda bola to sababu ni ko balage ga kiso nyina ko ju fo ka tamate me hali kuma fo bi ni ra kuma fo kuma kono bi ko sebe wa ataka ma do le bi o bi nta e bi ni ke sita na so le ga lole ji ateroshi mais ni ba ke ni ga lole tasmai abita wobul ma be mo koy pourquoi parce que ta ji e ga lole salendo ni ga lole kan o ji ba abe do ngere no fa ni ba ko ni Comment pour l'eau? Il y a un frère pour le boisson. Début ni kele. Il va avoir aussi les cas wushu. Hal na anya fara ko ko hal danga de ya wushu. Ala bi son warla. Comment pour l'eau? A wusula. Mais mamu be ça. Ni ka lo fanga jigelo. E ba ne ba wushu ça. Ne ta be jabe ça. Mais ta sera jabe fushini. D'autres sur place, d'autres fushini. Parce que e ka lo mbela. Force ko do. A sera tani ka do forcer quoi. Do nga pisa siga bonai. Amna fo. E ko lan siga ça. Kolon sera jima mais e ga dufle e ga kolon ni kamera je metri pisa wale mais dufle me bolo o metri tani e bi jisoro jodi jidi ko kolon la aju kolon gele fika da fa kolon jima ba de e ka dufle na suru ka saka jiba kolon to sebe o de lo le projet même profiter ka na faya ka kla ka fara fa tugu pour mo a fere la pour mo pour le fere il va chamani hagital il va compter fou artiste ni senya mamuna nyama de nyama frabulu de la bali nyama frabulu de la bali il faut faire chamani il kana compter mais on dit mal madaga ndi kay folo madaga ndi émission na kay folo ni chien folo pour le faire il va chamani ka compter fou artiste ka tout nyama frabulu de la bali il faut faire chamani fou artiste il faut faire flaga kulu mono ka susu ni ya shoot mamna ka mugo letna ka ala mu yenda tani kali ni ni wusu jinatiga kungo la ni ala sunna ko asibora ko ala kale mo so ko kungo kelen ta be ka woro ni peta ko ta o kra hami ko le haji anta aba bidin alhamdulillah amna ifabe na laso koro ken manjaka ni kuma me kudu mais yanga kuma donika mi doni tikifu ko sebe lala habi kalakse segembali ya ni nambali son ko mani bankum mo mi ngo ka mo ba kuro kena dawla ka iba fatigi ko situru mo mi no na bi turu fe sugula aga tulu be bana pew ka to tulu dengele ako tulu dengele ni na yo so akono gardi abulo tulu laba akono tulu dengele akono gardi ayra bulo na yo gardi ayra bulo abi koro ken abo yele doni ko tulu doni ta ko kesi tulina ka nyami na ya mu ala temena bakan trefa ba ko korta kale yero to tala musa ana so wulu jeli bala alna so ka ma go mo ko be ba gen wa korodi alna temena bakan trefa ba ko korta kale nani ke ilo to tenno ci to dara na la son abdin aywa anyo fam na la son koro ken aywa am da fam wala fe mohamed do ko kale mo warla yirila alhamdulillah wa shukran ala ka andama ala la habika do kai ala habika do wa tebi kada du sukuru barfuna ala yarala du sukuru bala du sukuru ba gram ko du grande bala a brazil do ala yarala ko so ala yara malaika ala dali
parce que mo ade mo la ga de feñ man la ne fay kadi ko jo ko sa ne sara don do ma ni na jabi yir do ka yir tigi dum mana ka ko do be fu nga foli ko ni mo way fenge ba tan tan kadi ala ray wallahi ko kana ga fitri wali ma yo ala ka ga habi kay ala ka ndeme amina kila ka ndeme ala habi ka do kay amina ma ga do def mamu mbe ni fa ga sara basro yiri la yiri la be ba fo yiri ma ko kala ga jama me otui mina yiri jugu saba jima o yiri jugu saba ike dina tiga ma shugu ga sara ba ma ni na jugu ni yo ko ka saba sakana no ko cɛ mo hali ni fan waritigi bilen ni ye nin kɛ i bɛ segin nɔgɔya la i bɛ tugu t'a kan maa min binna c'est comme ça misali dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a ye wariba de sɔrɔ ka tɛmɛ mais bi a bɛ ka mɔgɔ de bɛ k'a balo i b'a fɔ a ye ko su in na n'a ye lala bɛ ka kunba lamɛn o banna pewu solution de kɔrɔ ye o banna dɛ cicogo t'a la sisan n b'a d'i ma yirijugu saba bisimila a fɔlɔ-fɔlɔ i bɛ mɛnsɛn ɲini kuru saba ka kolokolo ɲini kuru saba ka kalakala jɛman ɲini kuru saba jamaat ni k'i farikolo la k'a tɛ ka ɲɛnamaya falen ni suguya wɛrɛ ye quoi kɛcogo t'o la ni yiri saba ye ni ye nin kɛ daga la dɛsɛ b'a ma ni minɛ cogo cogo n terikɛ e bɛ ka baara de kɛ e tɛ ka foyi sɔrɔ e bɛ ka balo ni mɔgɔ de ye mɔgɔ de bɛ k'e balo i dahirimɛ i ka sigɛrɛ sɔngɔ dɛsɛra na i ka te sɔngɔ dɛsɛra na terikɛ hali i ka tile sɔngɔ dɛsɛra n'i bɛ nin ko ni tile 7 dafara ka nin koli to yen mais normalement n b'a ka tile 9 de ye quoi tile 9 munna i y'a kɛ 9 ye parce que ala ye dali kɛ k'a ban ala y'an fa dama ka dafɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye dalifɛn fɔlɔ-fɔlɔ y'an fa dama ala y'an fa dama da ka sɔgɔ k'o kɔntɔni k'a la ala tila ka kana d'an fa dama ye ko a kana maga yiri la ko gɛlɛya ma o ko sa n b'a di kɔntɔn ma parce que kɔntɔn yɛrɛ de ye force ye i kɛra maa sugu o sugu ye n'i ye 7 perdre i bɛ kɔntɔn ta wala n'i y'a a kɛ daga kɔnɔ i b'a tobi i b'a ko k'a mɛn tile 9 n'o dafara i bɛ taa fɛn ka fili yɔrɔ yɛrɛ ja n'i ye nin kɛ gasarako la n'i ye nin kɛ kalo 1 na fo ka to kalo 1 ba da mɔgɔ b'a di yan yɛlɛmacogo t'a la i bɛ kariya ka bɔ mɔgɔ ka dalili ma parce que i tɛ nin kɛ kalo 1 kɔnɔ ko ala t'i ka dahirimɛ d'i ma quoi ala fana tɛ ban k'o kɛ parce que ala de y'a fɔ ko an dalen b'a jaabi ala y'o fɔ kɛ ala de y'a fɔ ko n'i y'a laɲini ale ala b'a latigɛ mais n'i m'a laɲini dun a t'a latigɛ o kɔsɔn an b'an ka kuma na ko fugari a tɛ diɲɛ sɔrɔ a tɛ lahara sɔrɔ diɲɛ bɛ cɛsiribaw de bolo n bɛ tila n bɛna kuma fɛn dɔ kan bi o de ye fura ɲaga fililen ye kari kɔnɔ cɛw bɛ ka siran ɲɛ muso bɛ ka siran ɲɛ an bɛ siran dɛ ala bɛ ka fɛn jugu tɛrɛma ne b'a fɔ bi a ye n'an ka bolifɛnw ma yɛlɛ a b'a doublé n b'a fɔ bi nafa b'o la dɛ o to yen fɔlɔ n'ala sɔnna n'an ma ɲinɛ kɔni i b'o jaabi bi ayiwa Abdin n'ala sɔnna an bɛna e fan fɛ nin y'an balaka dɔ ye k'a cɛ tɛ ka sɔn ka nafolo wari ci a ma fɛn b'o la wa ko yiri la dɛ k'i ka fɛn dɔ d'a ma an bɛ se ka gɛrɛsɛ ka yiri d'a ma nka fɛn min ye ka cɛ minɛ cɛ ka se ka fɛn d'a ma o ye dɔnni de ye dɔnni min bɛ hadamaden karaba hadamaden ɲɔgɔn ye n'i y'a di sisan an b'a réseau kuma na dɔ bɛ se k'a ta ka dɔ karaba n'a ye k'a bolo nafolo minɛ na tiɲɛni sira kan jamu sira o man ɲi a ma dabɔ kama mais m'a di ma sisan yiri kelen pewu n'o k'a ma ko denba sinji ale de ye jiri min bɛ yen n'a bɛ nɔnɔ bɔ a k'a jija a ka denba sinji in dɔrɔn kuru 7 n'a y'a ɲini kuru 7 bari yanni ka nin yiri in f'i ɲɛ n bɛ lala habi fɔlɔ lalabi ani foli ka kan u ɲɛna maritonba a m'a fo kalakisɛ cɛ kelen sɛgɛnbali ɲɛbali i bɛ denba sin ɲini kuru 7 n'i y'a ɲini kuru 7 i bɛ hami d'a kan i bɛ ji k'a kan k'a sigi tasuma sanfɛ n'a tobila kosɛbɛ k'a mɔ e k'a bɔ bɛni musa ye k'i ko yɔrɔnin kelen a la siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen siɲɛ 7 mais n'i y'i ko i b'i jɔ fɔlɔ fo fura in ji ka ja ka bɔ i la i bɛ tila ka segin k'i ko n'a ye ko 7 sɔrɔ a ka su kelen ala bɛ gɛrɛsɛgɛ dɔ d'a ma tiɲɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'a t'olu dɔn n'olu y'a ye olu bɛ fɛn d'a ma denba sinji yɛlɛmacogo t'a la cicogo t'a la Abdin n'ala sɔnna an ka foli b'i ye ayiwa nin waati in na an bɛna min na ko tiɲɛ yɛrɛ la ale mago bɛ mɔgɔ dɔ ka don a jigiya kɔrɔ jigila ka jigiya sɔrɔ alhamdulilayi wa shukran alhamdulilayi wa shukran toujours alhamdulilayi wa shukran parce
sa mala fuga bergada yoro jigi soro li fana ayo abinya ini de nala sona ki karsa fena fa ni ma ni ala fala ya dimo ikna ala fa dungo ka bergada ko sibe odi ala ya so fen men la odi ku nyina gawa marto ma ba ala ya dawo ama ni ala fe ma ala ya dawo nan fi ni ta mo ko ta fo roro hali ala kunga ne faka karse wa sa c'est trop tard il est tard wallahi ko sa mo la bi ka l'espace l'espace olini ara mari l'espace olini visa be defa ah oui allah akbar ore la mena sa ko fo il y a un trouble parce que ne fa ya de mogari ne fa ya de mo nya fi ma kuma de wana mo mango de ma mango ra ta jala na ga jala ko rew mo mo be sisa ni be jigi fe jigi be trouble jigi be yiri jigi be trouble abi yirla mina yiri kilen di ma bi badra jigi so dinga o badra jigi so de kira ma shuo shubi e ki ji adro e ka sebe wafla ani keme ani tan ani fla e ko nashi mari bulu badra fla kele fla parce que ne fala be de afaya ko na fulo fin kititi yani ka nyina ma damna fala si ka nyina ma balima wala kana koti la fio o be gana ga jigi te dugo safe ko fe nyona ba kede badra jigi sudi badra parce que ara travailler travailler muye sultan kelna de ari sultan kelna o de ari mais ça mana ba ko sebe ka bandi parce que amika mo wa question jabi na so le kam ka travaux ba sisa ni tra la badra klogoro abilane ibi je tra dem ba ko fateli o shere mbaro inshallah o badra ni asebe ka bandro ibi je sebe kelingili ibi sebe fraglo ni ibi asiri fo siri wolo fe ka dara ba kelon ni bi jigi nyina ibi ni ka dara ko na ka tobi mbona ga mbala muso na mona sebe ko ka mi kle wolo la ka rendre ka doté ala be jigi dima fo da siga sa mo jigi te ba ijigi de waro fana ay ke to ni ma so la ga ijigi ya waro bada ali ma ma so la ga ijigi ya waro ala be ijigi sababu do na ah oui mamedi do la bi na rason anga foli bi ay wa wazina abdin na rason changara la don yala na fabala wa changara la don iba fe ga fende soro changara la don uba fa trouble ma ko sulumana ibe sulumana sebe binani andu Sulumana binandu Sulumana ya bici chogoni Sulumana bici kele fla kele Sulumana da be trouble sotana ni woro fara tanga tan woro trouble ya sotan woro meni fako aga trouble sotan an wolo fla eto boro don ko trouble sotan wolo don o jime o baraka o baraka mi dara habina Sulumana harama de bi ga nyina maya ke duma kulo mi sanfe o ni Sulumana ni Sulumana se binani anduru iba fede ka glasiga so wala iba fede na floso e ka da jadron Sulumana binani anduru mi atu nya dima binani anduru bare kote ni fa kote ni ala e harama de da yana ki bo jiala kana ka ni ka jolni pasani fewi ibe kli binani anduru daga ni o so dro ibe ka jolni pasani Allahu akbar ko bala kumbala ni ye jiri la do doni soro a kedro Sulumana na iga parfum kala Sulumana binan duru nasina iga parfum kala iga to ka mu toujours ala gresika do dima yete gresika bi ta bo fondo fio ni mo to ta Sulumana shin binan andu o famela ametme na raso aywa mamen ko jugunu nu na fa bala fa juni jugunu de fe ni da fen tuna ka ye jugunu ba sega ne ni bole fen tuna ka ye jugunu ni ba amla sara ni ga bolla fen tunna ni be fe ga yembal ma ga yembal am so tani ma kuma ala masala be ga kumba fen bi tilma la na nto ko ndani de do ni nga ko mun ay to ga fo fe kumba fe du ni tilma ibara de fe fo bo ma wa ni kuma kunja kuma za ma kun fi iye fe fla ko de fura nyala mo bo sira badala na misra ni amani ere kile ni siga ni ere fe ni kin bi tadi ni mo ti ja igelem za a horo me kuma ka wasa ere nando fla ya fe aha
tɛmɛna mina fi sa jugu ni no ni yaso ibi jatra ngelen be ni so de ale tasma de ale tasma kamidi ale le kurduru de ale kuruduru o kurduru ibi jalo ga ni so do senta ni woro mais yani ga ni sebe ibi jugu ni nunde bo iba si ka mo bo o de ga dabai ka ni sebe senta ani woro ga nashi ko de ga lo ti pot ko na ga tasma ka jini ka bantu ala min sona ka yakuba ka isbutru yakuba la isbutru ka yakuba ka isbutru tuni wala kele musta ga fentun le tange abi tang abi ni so re be do tuni e ko duru ni e kele fila kele o de ni so e ko duru parce que mona duru lo ada valente ko sa kala adra jino jino fana bala wa jino be trouble mona parce que fende be trouble le be mun ba dafa parce que jina be to musa jina be e ko nyama ko jina be yabe ne mai ni fana mo ka be mais ni fana mai sura re do to wala sura mais yere la jina be mu habe chenu era ala ra o chenti ya ka jina be ira la intangi ko ala be jina be jina ko chen o jina ko chen mais e mai ne mai o e fe ma dafa ya be tenda fambali tenda hawla dira trouble mu ma dafa o de kera jina wi o sa afra ko jina seki mo ko seki chende munun be munun dafante ni yo chende folo o dira jina o masa dira jina o ko sa ni ko duri ni tu munun mo de ba sika mo bo e be ni se ba dro shen tan woro dro ga na shi ba ma ga ambala mo se e ga fana tunna e ga nyete kai ni ga bot ko ni ya ti a ba dro itra ga ta kasno ko tiga bote ba ga fi da fi fai me da fa ko ala ni ma fentulen kalifa dura ni ma ni fa mo fa hija duro no ni ya kalifa la ma ni ya kalifa tindro ala ba ai funa sura tentemble wa hanati ka barami ba barami